So, kaya guys, video lang dito guys para makita ninyo kung sa adventures. And voila, kita ko pa si Manila, pinatutulog. Kanina part guys, may pakita na lang ko sa among agian mo, grabe ka adventures. So, grabe ka init guys, stay hydrated mo diha. And always use sunscreen, my goodness. So, kaya, pituloy put sa among padulungan. And now, voila, finally, after a long drive, naabot namin sa Kinuman Norte. So, after anak niya, is pa dyan kayo, drive ng gibuhat, grabe dyan. Drive na po, drive and drive. Dari makita na ninyo ang kagwapa sa nature as in, buti kayo, natawag ng view, refreshing is eyes. And after na, finally, naabot na kita sa Gimad River. Now, makita na to guys, dira na part guys, kaya pwede mag-camping, if tapo man kayo siya o kuan good, ako kasi yuta bitaw, so pwede mag-camping niya, mag-sightseeing, mag-chill, mag-unwind with your friends, look how refreshing the river is, grabe, naglaw kaayo niya, and of course, hindi ko palapig ang atong Charles, atong driver, cutie. So, mga to guys, We're now going to we're now going to the so, you heard it right. Padulong namin sa bala. Another task. Tapos kayo mga driver. Pero ako na nag-fast forward para dili mo more. Ang tawag ko sa pagwapo ang gala as in. Sa kung sa balik-balik ako dari. Ma-amaze Japan ko sa kanindot sa view dili sa gala. And now we're here at Gala. There is a viewing area. Grabe jud guys, breathtaking jud kaayo. Mas kung saan ako balik-balik diri. Grabe, amaze jud gyapon ko. Hawa gud na makaingon na lang ko thank you Lord sa nice na view. Kasi kung saan yung naka-stress guys, nakuan yung kadari. Dari, wawa, diba? Nice kayo view. Nice kayo view, cute. And of course, dili palupig si ante. Kaya nabitiwan man ang boyfriend, dapat ang girlfriend po. So refreshing din sa mata. So yes, medyo drive, another drive the board, layo kayo pero fast forward na ako ng guys, kung dili mo board. Now, naanami sa tubig, di ba dali ka kayo. Ang tawa ko kung sa kagwapa ang bidik guys. Very refreshing, ano sa Charles kay. So, nadagling daw kayo na, pero sa mo naman natong na kuanan, naabtan. Awa, nice boy, diba? Very refreshing na rin mag-sunset viewing, mag-watch mag-sunset, dari mag-unwind mi dari kami mostly magtambay. Tawa sa kanindot guys. Uy, gwapo. This is our two friends. And my boyfriend. Cloudy kayo, sir.
trying to get the best view kaso so cloudy. Bye guys! See you at our next vlog Bye with guys. another adventure.